أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Setelah beliau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat atas Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam, dan juga salawat atas siapa saja yang mengikuti jejak langkah beliau. Kemudian beliau berdoa, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. سنضع بين أيديكم الآن القواعد الأساسية التي سوف نسير عليها في شرح هذه الحلقات، الحلقة رقم 36 أو 37 إن شاء الله. Beliau akan sampaikan kaidah-kaidah dasar di dalam pembelajaran atau di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan seri kita ini adalah melanjutkan seri-seri beliau sebelumnya, yaitu akan kita lanjutkan pada seri yang ke-36 atau 37 insyaallah. أولى هذه المعطيات ألا وهي درجات التفخيم. درجات التفخيم. Pertama yang beliau ingin sampaikan dalam muqaddimah ini adalah mengenai tingkatan-tingkatan tafkhim atau bacaan tebal. أولى هذه الدرجات هي المفتوح مع الألف. ماذا يعني المفتوح الألف؟ أي حرف من حروف التفخيم السبعة خص ضغط قض أو الراء المفتوحة إذا جاء بعدها ألف فهذه هي أعلى مراتب التفخيم. Tingkatan paling tinggi di antara tafkhim yang ada ini adalah al-maftuh ba'daha alif, yaitu harokat fathah tapi setelahnya ada huruf alif, yaitu huruf hussadaqtin qid, yaitu huruf-huruf isti'la yang mana dia berharokat fathah kemudian setelahnya ada alif, atau ada huruf ra yang di fathah kemudian setelahnya adalah huruf alif, maka ini adalah menempati posisi tingkatan tafkhim paling tinggi. غا خا طا ظا قا صا را. Beliau contohkan di situ atau beliau tuliskan di situ adalah huruf-huruf isti'la yang diharokat fathah kemudian setelahnya ada huruf alif ditambah huruf ra. الدرجة الثانية المفتوح غ خ ص ض ظ ط ق ر. Tingkatan kedua daripada tingkatan tafkhim ini adalah manakala huruf-huruf tersebut hanya di harokat fathah, jadi tidak ada alif setelahnya. Ini menempati posisi kedua. المرتبة الثالثة المضموم غ خ ص ض ظ ط ق. Posisi ketiga urutannya di bawah posisi kedua ada huruf-huruf ini yang berharokat dhammah. المرتبة الرابعة هي الساكن فنقول إغ إخ إص إط إق إض، والراء هنا لا تدخل، هنا الراء لا ندخلها. لماذا؟ لأنها إذا سبقت بكسر ترقق وإذا سبقت بفتحة تفخم. Tingkatan yang keempat, tingkatan yang keempat adalah ketika huruf-huruf ini disukun. Huruf-huruf ini disukun.
Dan pada tingkatan ini huruf ro tidak dimasukkan. Karena apa? Karena huruf ro dia apabila didahului oleh harokat kasroh, maka dia akan tipis, tidak masuk dalam derajat tafkhim. Maka ro tidak dimasukkan. في المرتبة الرابعة من الساكن عندي حرف واحد سوف أستثنيه إذا أتى بعده راء مفتوحة أو مضمومة. حرف الخاء إذا جاء هذا الخاء حرف الساكن إذا أتى بعده راء مضمومة أو راء مفتوحة هذا الحرف بيصبح من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثانية. فلا نقول يخرج يخرج إخراجا. Pada tingkatan yang keempat yang disukun tadi ada pengecualian, yaitu huruf kha. Huruf kha apabila dia didahului oleh huruf ra. Subiqat bimada ya Syekh? Subiqat bimada? Al-kha. Jadi huruf kha yang disukun ini hukum asalnya adalah menempati posisi yang keempat, derajat tafkhim yang keempat. Pengecualian, kecuali apabila dia setelahnya ada huruf ro yang ada huruf ro yang di fathah atau di dhamma, maka dia akan naik derajat pada tingkatan yang kedua. Dan apabila juga didahului oleh harokat dhamma sebelumnya. Qabla intaqalat ila darajah atsaniyah. Jadi naik yakhruju. Ya, kita ulangi, yaitu apabila kha yang disukun aslinya di derajat yang keempat, ini apabila dia atau bertemu dengan ra yang di fathah, di kasrah atau di dhamma, maka kha tersebut menjadi tingkatan yang kedua, naik pada derajat yang kedua. Tingkatan yang terakhir daripada tingkatan tafkhim adalah ketika huruf-huruf tersebut di kasroh. Dan yang paling sulit pengucapannya adalah yang terakhir ini. Apa sebabnya? Kenapa ini kok paling susah untuk dipraktekkan? Apa jawabannya? Jadi huruf-huruf isti'la ini atau huruf-huruf mufakham ini apabila dia diharokat kasroh, maka derajatnya sama dengan huruf-huruf istifal, huruf-huruf yang mustafil. Contoh, huruf shad ini adalah huruf isti'la. Ketika dia di kasroh tanpa isti'la, maka dia akan menjadi huruf sin yang di kasroh. Huruf dha apabila di kasroh, li, ketika tanpa isti'la, maka dia akan
atau ketika di kasroh, maka akan sama seperti huruf zi dengan ri, ro ya Syekh. Huruf dhad, li ketika di kasroh dan tanpa dikasih sifat isti'la, maka dia akan menjadi huruf dal juga ketika di kasroh. Huruf to, kalau kita hilangkan sifat isti'la'nya dan dia di kasroh, maka dia akan menjadi huruf ta yang di kasroh. Jadi yang membedakan adalah sifat isti'la'nya. Begitu pula huruf qaf, ketika dia di kasroh dan sifat isti'la'nya tidak diterapkan, maka dia akan menjadi huruf kaf yang di kasroh. Atau sebaliknya, huruf sin, tapi kalau kemasukan atau ditambahi tafkhim, maka akan menjadi huruf shad. Begitu pula dengan dal dan za. Apabila bersandingan dengan huruf isti'la, maka ini rawan terjadi penebalan sehingga menjadi huruf dha. Atau huruf dal, kalau dia berhadapan dengan huruf isti'la dan tidak berhati-hati dalam mengucapkannya, maka akan menjadi huruf dha. Atau huruf ta yang berhadapan dengan huruf isti'la dan tidak hati-hati dalam mengucapannya, maka akan terpleset menjadi huruf ta. Begitu pula huruf kaf, apabila berhadapan dengan huruf isti'la dan tidak hati-hati dalam pengucapannya, maka akan menjadi huruf qaf. Ini berkaitan dengan tingkatan tafkhim atau penebalan huruf dan beberapa kesalahan yang terjadi apabila kita tidak memperhatikan sifat-sifat yang ada. Ma'ziratan. Ya Syekh, ma'ziratan. Na'udu ila su'al. Su'alikum, limadha yakunu hadhihi al-huruf idha kana maksurah as'ab syai'an? هكذا صي ولم أقل صي يعني لم أهيئ اللسان بداية في أقصى ارتفاع في الحنك الأعلى ثم أهبط إلى الكسر سيستوي مع اللسان. إذا لابد حتى وإن كان مكسورا الاستعلاء قائم، صفة الاستعلاء لا تنفك عن الحرف، تمام؟ حتى وإن كان مكسورا. Jadi tadi beliau tanyakan kenapa huruf-huruf isti'la ini ketika di kasroh ini pengucapannya paling sulit, karena menggabungkan dua hal. Yang pertama, tetap harus menjaga sifat isti'la huruf-huruf tersebut, sehingga posisi lidah harus tetap dalam posisi mengisti'lakan huruf-huruf tadi. Di sisi lain dia harus mengkasrohkan huruf-huruf yang di kasroh itu. ثم أهبط إلى الكسرة وألا سيستوي مع الحرف المستفل في النظائر ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره. هذه هي النظائر. Jadi setiap huruf isti'la ini cara pengucapannya kita posisikan lidah menebal, yaitu di sisi belakangnya atau di sisi belakangnya kita tinggikan. Kemudian langsung mengucapkan kasrohnya, yaitu turun untuk mengucapkan kasrohnya. Kemudian beliau tadi
Kalau tidak dipraktekkan seperti itu, maka secara otomatis pengucapan huruf-huruf yang tebal tadi akan menjadi huruf yang tipis, yaitu yang disebut dengan nazir atau huruf-huruf yang semisalnya atau sebanding dengan huruf tadi. Ada pertanyaan berkaitan dengan tingkatan tafkhim dan beberapa kesalahan yang biasa terjadi dalam pengucapannya? Fadol. Atau ditulis saja pertanyaannya, nanti di akhir majelis kita sampaikan. الشيء الثاني الذي سنتكلم عنه ولابد أن نكون على علم به ألا وهو حروف المد الثلاثة أو حروف العلة في اللغة العربية، الألف والواو والياء، وما يطرأ عليها من أخطاء لكثرة استعمالها في القرآن الكريم. Hal yang kedua yang perlu kita sampaikan di sini adalah berkaitan dengan 3 huruf mad atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan huruf illat. Ini apa saja kesalahan yang biasa terjadi dalam pengucapan 3 huruf ini? حروف المد الثلاثة حتى تكون حروف مد، الألف لابد أن يسبقها حرف مفتوح، والواو لابد أن يسبقها حرف مضموم يعملون. تمام؟ والياء لابد أن يسبقها حرف مكسور. Kapan dia disebut dengan mad, meskipun alif wawu ya ini, kapan dia betul-betul akan menjadi mad? Yaitu apabila alif dia pasti harus didahului oleh fathah atau huruf yang berharokat fathah. Yang kedua, wawu apabila dia sukun dan harus didahului oleh harokat dhamma atau huruf yang berharokat dhamma. Dan yang terakhir, ya apabila didahului oleh harokat kasro atau huruf yang berharokat kasro. حروف العلة الثلاثة أو حروف المد الثلاثة هذه حروف مد للهواء تنتهي. 3 huruf ini, huruf illat atau huruf mad ini disebutkan, beliau mengutip matan tadi, yaitu hurufu maddin tantahi. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi. نفترض أن هذا القلم هو حرف الألف أو الواو أو الياء، قلبنا به من الرئتين إلى الخارج هكذا، انتهى وقف، هذا حرف المد. تمام؟ Apa yang dimaksud dengan kalimat tantahi, hawa tantahi tadi? Beliau ibaratkan, analogikan seperti spidol tadi. Jadi ketika kita mengucapkan huruf yang dipanjangkan, itu ibarat, tadi beliau ibaratkan menggerakkan bolpen dari satu sisi ke sisi yang lain. Di mana bolpen ini berhenti, itulah yang disebut dengan tantahi. Jadi tidak membentur sesuatu, berhentinya itu secara alami. فنقول إي إي جميعا إي. الآن سنتعرف على أول خلل أو أول خطأ في هذه الحروف. Jadi kalau kita praktekkan seperti tadi yang sudah kita praktekkan ketika di fathah atau alif, wa dhamma dan wawu, pengucapannya seperti apa tadi sudah dipraktekkan. Sekarang kita akan lihat apa kesalahan yang biasa terjadi dalam pengucapan mad ini. طيب لو هذا الحرف اعترضه عارض، ماذا عاد؟ هل انتهى؟ لا، اعترضه شيء أو طرد. تمام؟ Jadi kita sampaikan tadi hurufu maddin lil hawa'i tantahi, yaitu sampai
berhenti dengan secara alami, tidak ada sesuatu yang memberhentikannya. Berbeda dengan kalau berhentinya itu karena sesuatu, tidak habis atau tidak selesai sebelum waktunya, atau selesai sebelum waktunya. هذا الاعتراض هو إغلاق الأوتار الصوتية في طريق الهواء الخارج. Apa yang menyebabkan berhentinya suara sehingga matnya tidak jadi sempurna, itu adalah penutupan atau menutupnya pita suara di mana hawa atau udara ketika mengeluarkan huruf itu terjadi. Jadi ketika pita suaranya ditutup, maka udaranya akan berhenti dan matnya di situ tidak sempurna. والضحى والضحى والضحى. إذا ماذا تولد عندي؟ تولد عندي صوت الهمزة. اعملوا اعملوا. إذا إيه؟ توقفت الهواء، توقف، تولد عنه صوت الهمزة. النبي 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 النبي. إذا تولد أيضا صوت الهمزة. Beliau contohkan pada salah satu ayat di surat Al-Duha. Di situ diakhiri dengan alif, yaitu mad. Alif yang didahului fathah. Kalau kita baca wadduha, berarti di sini udara tidak selesai dan suaranya juga tidak selesai karena terputus, yaitu lahir atau muncul huruf baru di situ, yaitu huruf hamzah. Inilah yang disebut dengan mat yang atau kesalahan karena matnya tidak sempurna tadi. Atau kalimat yang lain, an-nabi menjadi an-nabi dan lain sebagainya. هذا هو الخلل الأول. إذن عدم إغلاق الأوتار الصوتية في طريق الهواء الخارج حتى لا تتولد صوت الهمزة. نتيجة الخطأ ماذا؟ الخطأ نتيجة خلاصة الأوتار الصوتية منعت الهواء من الخروج، فاصطدم الهواء فانحبس ولد صوت الهمزة. إذا الصح ألا أغلق الأوتار الصوتية، لا كل الهواء tawalludu sautil hamzah bisababi ighlaqi autar sautil. Jadi kesimpulannya, kesalahannya dalam pengucapan mat ini adalah menambah suara hamzah di belakangnya. Ini disebabkan oleh menutupnya pita suara, tempat keluarnya udara dan suara ketika mengucapkan mat. Ini kesalahan pertama. Engkau disimpulkan sendiri. الهواء الخارج من الإنسان إما أن يخرج عن طريق الأنف أو الفم أو كلاهما. طيب هذا الحرف تمام. هذا الحرف لو أنا قسمت الهواء الخارج بين الفم وبين الأنف ستتولد عندي الغنة، وهذا ممنوع في الألف والواو والياء. Udara, ketika seseorang mengucapkan huruf atau udara yang keluar itu kalau tidak keluar dari rongga mulut, ya rongga hidung atau kedua-duanya. Pada pengucapan mat ini, alif wawu ya itu atau mat ini tidak boleh mengeluarkan udara dari rongga hidung atau kedua-duanya. Ini enggak boleh. Harus murni pengucapan mat ini dari rongga mulut. إذن الخطأ أن أقول والضحى اعملوا نستعين، هذا كله خطأ، وإن عمت به البلوى أي ماذا؟ كثر استعماله لكي اعتقادا منهم بأنه يزين القراءة، وحقيقة هو عند أهل الأداء مرفوض وفاعله آثم. Contoh seperti tadi yang disebutkan, yaitu membaca beberapa ayat diantaranya wadduha, tapi dibaca dengan mengeluarkan suaranya dari atau udaranya dari rongga hidung. Wadduha
Ini adalah bukan mat. Meskipun banyak sekali yang terpeleset dalam praktek ini, kesalahan ini. Meskipun dengan alasan untuk memperbagus lagu, nada dan lain sebagainya. Dan ini menurut ahli qiraah ini adalah tidak diperbolehkan, tertolak, dan barang siapa yang melakukannya dengan sengaja dengan ilmu yang dimilikinya, maka dia berdosa. طبعا الغنة عند العرب موجودة في النون الساكنة مع حروف الإخفاء، والنون الساكنة أو التنوين مع حروف الإدغام في ينمو، وكذلك موجودة في الميم الساكنة أو الميم المشددة، وكذلك الميم عند الباء، إدغام الميم في الميم أو إخفاء الميم عند الباء، أو في كلمة واحدة في القرآن يعني ليس لها أو خرجت عن القاعدة، ألا وهي من يذكرني بها؟ في حرف نأتي به بغنة لكن ليس نون ولا ميم ساكنة. يا أحسنت، اركم معنا. أصلا إضغام الباء في الميم بغنة مقدار حركتين. يا بني اركم معنا. Gunnah sudah kita ketahui semua ya, bahwa ini memiliki tempat tertentu, yaitu pada nun, sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf gunnah yang ada 4, atau idgham bi gunnah, atau ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, atau ketika mim sukun bertemu dengan ba atau dengan mim, atau ketika mim dan nun ditasydid. Atau ada satu yang keluar dari kaidah ini dalam satu kata, yaitu pada kalimat irkab ma'ana atau irkam ma'ana. نقرأ قراءة خاطئة حتى نتعرف على الغنة الخطأ في الحروف المد. Beliau akan membaca beberapa ayat, dibaca dengan cara yang salah, kemudian dibaca dengan cara yang benar. سأتي. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا. ماذا؟ أترجم أو ماذا؟ خلاصة القول أن الألف والواو والياء لابد أن نخرج الهواء كله من الجوف، لأنها حروف مد للهواء تنتهي، وليست بدفع جزء من هذا الهواء إلى الأنف حتى لا تتولد الغنة. Jadi ringkasannya bahwa yang beliau praktekkan tadi adalah pengucapan mat yang salah dengan yang benar. Di antara yang salah tadi adalah yang tercampur dengan gunnah, kemudian ada yang tertahan juga. Maka pada bacaan yang kedua ini adalah bacaan yang benar, yang murni, tidak ada gunnahnya, kemudian juga tidak tertahan suaranya atau nafasnya. الخطأ الذي يحدث أيضا في الألف والواو فقط ألا وهو التقليل. التقليل ماذا يعني التقليل؟ يعني أن أأتي بالواو فيها شيء من الياء، وأن أأتي بالألف فيه شيء من الياء. Ada kesalahan yang khusus pada huruf alif dan wawu, yaitu yang disebut dengan at-taqlil, bil qaf. At-taqlil. Yaitu apa yang disebut dengan at-taqlil? Yaitu ketika mengucapkan wawu tapi tercampur dengan al-wawu ma'al ya. Jadi wawu kecampuran suara ya atau
ketika mengucapkan alif kecampuran suara ya. Ini disebut dengan taklil. Prakteknya seperti apa? U, I, U, I. Hukum asal dalam pengucapan mat ini, apabila alif adalah dengan membuka mulut ke atas dan ke bawah. Kemudian ketika dhamma adalah dengan memonyongkan, mendorong bibir atau mulut ke depan. Ya. Kemudian apabila kasroh, yaitu dengan seperti tersenyum atau bentuk tersenyum dengan menarik sisi-sisi bibir ke belakang. طبعا حتى أتفادى التقليل في الواو وفي الألف لابد ألا أأتي مع الألف بابتسامة، فلا أقول والضحى والضحى هذا تقليل. وكذلك في الواو لا أأتي مع الواو ابتسامة، فلا أقول اعملوا، أقول اعملوا بدفع الشفتين مع الاستدارة مثل البوق الذي نؤذن به. إذا لابد اعملوا ولا تقول اعملوا، ونقول تعامد الشفتين والضحى ولا نقول والضحى. Jadi prakteknya taklil, yaitu wawu yang kecampuran dengan ya atau alif kecampuran dengan ya tadi, seperti wadduha yang aslinya wadduha menjadi wadduha. Kaifa? wadduha ta'amud الشفتين wadduha wala abtasim wadduha. Yang taklil adalah wadduha atau taklil. Jadi yang benar wadduha tegak, ya bukanya tegak ke atas ke bawah. Nah, adapun yang taklil adalah wadduha dengan menarik bibir kanan ke kanan dan ke kiri. Ya, itu namanya taklil. اعملوا لو ابتسمت أنا فيهم ستصبح ممل اعملوا. Begitu pula dengan wawu. Ya, ketika kita tidak dorong bibir kita ke depan, maka akan salah pengucapannya. Atau justru dengan tersenyum, maka akan menjadi taklil. Jadi i'malu ini adalah yang benar, adapun yang taklil adalah i'malu. Nah, ini taklil. طبعا هذه المعلومات التي وضعناها بين أيديكم هي معلومات مهمة جدا لمن أراد أن يتقن كتاب الله، فلا بد أن تتعرفوا عليها وتعرفوها جيدا، لأننا إن شاء الله في الحلقة المقبلة سنبدأ في تحليل كل صفحة على حدة، بيكون كذلك عندكم معلومات. عندما نقول لا تأتي بالتقليل يعني تكون تعلم ما هو التقليل، لا تأتي بالغنة تكون تعرف ما الغنة، لا تأتي بكذا وكذا بيكون عندك إيه، لا تأتي بالسين صاد، بيكون عندك معلومات قد سبق وشرحناها إن شاء الله. Maklumat-maklumat yang telah beliau sampaikan tadi ini sangat penting sekali untuk kita sebagai modal untuk kita melangkah pada pembelajaran berikutnya. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana taklil itu, bagaimana mengucapkan mat yang benar, maka nanti pada halaqah berikutnya, yaitu ketika kita tashih bacaan dalam setiap safhah atau satu halaman, akan beliau urai satu persatu, jangan dibaca taklil. Oh, taklil itu seperti apa kita sudah tahu. Oh, bacanya harus tanpa ada gunnah, kita juga sudah tahu teorinya. طبعا لماذا سوف نشرع في هذه الحلقات؟ لأن ابن الجزري رحمه الله وضع في منظومته وفي مقدمتها فضل هذا العلم، وسبقه
أيضا الله عز وجل في قوله لنبيه ورتل القرآن ترتيلا، وفي قوله أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Kenapa kita sebutkan atau kita berikan perhatian tentang materi membenarkan atau mengoreksi bacaan Al-Quran ini? Karena Ibnul Jazari juga sudah memberikan kaidah-kaidahnya atau teori-teorinya di dalam mandumahnya. Dan sebelum itu juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian ayat yang lain yang beliau kutip tadi juga la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya. Ini semuanya mengarah kepada bagaimana supaya kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. أما ابن الجزري فقال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا إلينا منه وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا مكملا من غير ما تكلف باللطف بالنطق بلا تعسف وليس بينه هذه القاعدة التي نعمل عليها وليس بينه أي بين هذا العلم وبين تركه أن تتركه إلا رياضة امرئ بفكه. إذن العلم التجويد يتعلق في الفك وفي الشفتين وفي الأنف في هذه المنطقة، أنف شفتين الفكين وما داخل الفكين من اللي هو الجوف والحنك الأعلى وتقسيمات الحنك الأعلى وإلى. Ini yang beliau sampaikan tadi mengutip mandumah Jazariyah yang saya sendiri belum hafal. Yang pada intinya beliau mengutip di situ pertama adalah bahwa kewajiban atau wal akhdhu bihi hatmun lazimu man lam yusahhihi. Jadi man lam yusahhihil Qur'ana bihi al-Qur'ana bihi athimu. Yaitu wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu tajwid ini, dan barang siapa yang tidak membenarkan atau memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai dengan ilmu tadi, maka dia akan berdosa. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu, harus dibaca sesuai dengan bagaimana dia diturunkan. Begitu pula dengan perantara Jibril sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu bacaannya, maka harus kita pelajari. Selain itu, dengan memperbaiki dan membenarkan bacaan Al-Quran sesuai dengan ilmunya tadi merupakan hilyah wazina. Hilyah itu adalah sesuatu yang sudah bagus. Jadi Al-Quran itu adalah bagus, sudah hilu, sudah bagus, sudah ideal. Wazina, zina itu adalah sedangkan zina itu adalah sebagai hiasannya. Jadi sesuatu yang sudah bagus ditambahi perhiasan atau aksesoris yang menjadi penghias. Dan kapan terjadi hilyah dan zinah di dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran ini, yaitu tatkala kita
mengeluarkan atau mengucapkan huruf-huruf ini dari makhrajnya atau menunaikan sifat-sifat yang dimiliki huruf-huruf tersebut. قبل ما أنهي الحلقة في مقدمة الكلام اللي قلناه، والله إني فيما أقول صادق فيما حدث معي عند شيخي عندما بدأت في القراءة بالضبط المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما سأرويه لكم والله إني صادق فيه، وقد حدث معي مع شيخي عندما بدأت أقرأ السند بالإتقان على شيخي الشيخ يوسف الكحل. Jadi beliau akan menyampaikan apa yang terjadi pada diri beliau ketika beliau mulai ingin belajar mengambil sanad dari guru beliau, ya, sehingga sampai beliau mendapatkan sanad bacaan Al-Quran ini, beliau akan ceritakan seperti apa yang terjadi. طبعا بدأت بالقراءة على شيخي بعد طول انتظار حوالي 6-7 أشهر حتى وصلني الدور، ثم أنا فرح يعني مقدم على الشيخ وسأقرأ الفاتحة والبقرة والنساء، كنت أعتقد أنه سأقرأهم في جلسة واحدة. تمام. Jadi setelah beliau menunggu kurang lebih 6 ashur, kurang lebih 6 bulan menunggu kepastian beliau boleh setoran atau tidak. Ya. Kemudian ketika datang waktunya untuk setoran, beliau sangat senang dan dalam benak beliau, bayangan beliau akan setoran atau membaca Al-Fatihah dengan sekali majelis sudah beres. أنا مقبل على الشيخ ويعني إلي سمعتي في بلدي، أنا السديسي غزة ويقرأ بجمال يعني أنا كانوا يطلق علي السديسي تبع غزة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هكذا كنت أقرأ وكأنني السديسي في غزة. تمام. Jadi beliau sampaikan kepada guru beliau sebelum setoran itu. Jadi saya ini ya, intinya kiprah atau sepak terjang beliau di Gaza itu. Ya, beliau ngimami, beliau terkenal seperti apa, bahkan terkenal sebagai sudesnya Gaza. Sudesnya Gaza disampaikan kepada guru beliau. جلست مثل هذه الجلسة وشيخي أمامي فقال ابدأ يا ولدي، فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال حسبك. قلت في نفسي وعلى ما حسبك، هل أخطأت أنا؟ Jadi dengan posisi yang seperti ini, beliau syekhnya di sini, kemudian beliau seperti kita di depan seperti ini ya. Kemudian syekhnya minta baca kamu. Akhirnya beliau mulai baca, baru ta'awud dengan gayanya beliau. Tapi oleh gurunya beliau, hasbuk. Kok suruh berhenti, kenapa ini? Ada apa ini? قلت يا شيخ أنا إمام مسجد العباس وأنا صوتي جميل وأنا الناس تشهد لي. قال أسأل الله أن أشهد لك، أعد. فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال حسبك. قلت الله ولا ما حسبك يا رجل في نفسي. طب beliau heran, saya ini imam di Masjid Abbas dan suara saya bagus dan lain sebagainya. Ini kenapa saya suruh berhenti kok? Memang ada apa? Kenapa? Akhirnya suruh ngulangi lagi oleh syekhnya. Baca lagi, ta'awud. Dibaca dengan seperti yang beliau bacakan tadi. Tapi hasbuk. Ya Allah, apa ini? Kalau seperti ini. قال حرف الألف في اللغة العربية ما شرط وجوده في اللغة العربية؟ قلت ألف. قال ماذا يسبقه؟ قلت يسبقه كل شيء. قال ماذا يسبقه من الحركات؟ قلت والله لا أعلم، أنا لم أدرس لغة عربية، يعني لم أحترف باللغة العربية. قال لماذا أنت تقول طو؟ هل الألف يأتي قبلها ضم؟ قلت لا. إذا قال ماذا يأتي؟ قلت أتذكر فتحة. قال إذا لا تقل طو، قل طا. قلت إذا الأمر ليس بسيطا.
Beliau kemudian jelaskan oleh gurunya, ditanya beliau, apa syarat huruf alif di dalam bahasa Arab? Beliau nggak paham pertanyaannya, apa maksudnya ini? Apa syaratnya? Harus didahului oleh apa? Beliau jawab, ya huruf alif ya terserah didahului apa saja. Belum paham juga tentang apa maksud pertanyaan syekhnya ini. Langsung dikerucutkan lagi. Huruf alif ketika dibaca mat, bukankah dia didahului oleh fathah? Boleh enggak ketika dia didahului oleh dhammah? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Nah, ketika kamu membaca tadi, yaitu membaca syaitani, kenapa kamu membaca huruf mat, yaitu alif pada kalimat syaitan tadi didahului oleh dhammah? Kan enggak boleh. Jadi dari situ beliau simpulkan, oh berarti ini urusannya bukan urusan yang sepele, ini adalah urusan yang sangat berat. لماذا كل هذه المقدمة لأقول لكم إياكم ثم إياكم أن يسول لكم الشيطان ويقول أنت قارئ، أنت صوتك جميل، أنت تقرأ القرآن، أنت ضابط، أنت الشيخ يعقد الأمور، ليست هكذا هو القرآن. لا، هكذا هو القرآن، وقد تعبدنا الله بقوله ورتل القرآن ترتيلا، شاء من شاء وأبى من أبى. إذا لابد أن نتقن قراءة القرآن، فلذلك قد يشق عليكم الطريق، لكن ثقوا تماما بربكم أنكم سوف تصلون. Jadi alasannya kenapa beliau menyampaikan muqaddimah ini sebelum masuk pada pelajaran yang inti, yaitu supaya kita tidak terjerumus pada bisikan-bisikan setan yang mengatakan, kenapa saya masih menyampaikan hal-hal yang seperti ini? Bukankah saya ini sudah qori, sudah pandai, sudah tahu hukum-hukum tajwid dan lain sebagainya? Ya. Bukan itu masalahnya. Supaya kita betul-betul tidak terjerumus pada kesalahan yang terjadi dalam membaca Al-Quran ini, yang mana membaca Al-Quran ini adalah terhitung ibadah, menerapkan warattilil Qur'ana tartila, sehingga kita betul-betul bisa mempraktekkan bacaan Al-Quran ini dengan baik dan benar. طبعا بفضل الله منذ أن بدأنا قبل 6 أشهر أو 7 أشهر كان عندنا دورة مع الأخوات ومع المدرسين ومع الطلاب، وبفضل الله أنا أبشركم أن مستوى الطالبات تعدى 90%، ومتفاوت ما بين 90 وأكثر حتى 95. وكذلك المدرسين هناك من كان يعني لا يجيد قراءة القرآن وأصبح الآن يتعدى 80 و85%. أما الطلاب الحفظة فأنا أبشركم أن بهم، لا أريد أذكر أسماء، أن منهم من يقرأ الآن القرآن بلسان عربي مبين. تمام؟ Jadi setelah kita rintis sejak 6 atau 7 bulan yang lalu, kita lakukan beberapa majelis atau daurah, ada dengan mudarrisat, ada dengan mudarrisin. Alhamdulillah di mudarrisat mungkin sekitar 90% sudah berubah bacaannya. Ada yang mungkin masih di mustawa sekitar 80-an%. Begitu pula dengan di mudarrisin, banyak perubahan. Ada di antara mereka yang bagus bacaannya sampai sekitar 90%. Ada yang belum bagus bacaannya, sudah mulai bagus. Adapun dari kalangan santri yang hafal Al-Quran, ini beliau saksikan tanpa menyebut nama, bahwa mereka betul-betul telah bisa mempraktekkan pengucapan huruf-huruf Al-Quran ini dengan murni, dengan baik dan benar. حقيقة بعد عودتي في المرة الثانية يعني تقدم من المدرسين ومن المدرسات عدد آخر. طبعا أنا لا أرفض أحد، لأن هذا عهد أخذته على نفسي على شيخي ألا أقنط أحد أراد أن يتعلم القرآن، لكن
يعني يعذرون الذين جاءوا جدد أنهم يعني سيأخذوا فترة حتى يصبحوا في مستوى من كان قبلهم قبل 6 أشهر، لأن هذا تعب وجهد 6 أشهر وتطبيق وإلى آخره، لا يستوون في الأداء مرة واحدة. تمام. Setelah beliau kembali ke pondok setelah liburan kemarin, kemudian beliau lihat kok ada penambahan peserta, baik itu di mudarrisan maupun mudarrisin, beliau tetap terima. Karena prinsip beliau, sebagaimana yang beliau terima dari guru beliau atau nasihat guru beliau, jangan menolak siapapun yang ingin belajar Al-Quran. Hanya saja beliau berharap untuk yang baru bergabung dengan halakohnya Syekh untuk tetap di mustawanya sampai beberapa waktu untuk latihan, karena tetap berbeda mustawanya antara yang sudah belajar kurang lebih 6 bulan yang sebelumnya, yang capek-capek latihan A, I, U, Babi, Bu dan lain sebagainya, mempraktekkan, ini tetap akan berbeda. Maka untuk yang baru bergabung bisa bersabar dulu untuk di mustawa yang mungkin beliau tahan dulu, belum boleh setoran sana dan lain sebagainya. لذلك أقول لمن جاء جديد لا تقنط ولا يعني تقول الشيخ يردني كثيرا، لا، الشيخ رد الذين قبلك كما يردك الآن، وهذا كله يصب في مصلحتك، فلذلك اصبر وبإذن الله سوف ترتقي بنفسك تدريجيا. Maka untuk yang baru bergabung, beliau harapkan untuk tidak putus asa dengan banyaknya koreksian dalam setoran bacaan yang mungkin lebih banyak daripada yang lain, sampai beliau pandang nanti sudah layak untuk dikurangi mungkin koreksiannya, insya Allah akan meningkat dengan sendirinya. في ختام لقائي بكم أشكر الأستاذ مصطفى، الأستاذ تحسين، الأستاذ جلن، أشكر كل الأخوة العاملين في هذا المعهد العظيم، أشكر المدرسات الفضليات، وأشكر الطلاب الذين أتاحوا لي أن أكون بين أيديهم لكي نتعلم جميعا كتاب الله كما أمرنا الله، ورتل القرآن ترتيلا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وأي سؤال أنا تحت أمركم إن شاء الله. Sebagai penutup, beliau mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya di dalam kegiatan-kegiatan ini, yaitu belajar Al-Quran. Semuanya beliau ucapkan terima kasih, dan sebagai penutup barangkali ada yang bertanya. Tafadhol. Ada yang ditanyakan? Soal Ustaz Tahsin? Oh, ya Ustaz Tahsin. Khalas. Jazakumullah khairan. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Syekh.